Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class 3. Come back again with Miss Sarah. Now, are you ready for study English? If you're ready, let's prepare your activity book. This book. Activity book. If you have prepared this book, open page 4. If you don't have this book, you just prepare your other book like buku tulis. Jadi kalau kalian misalnya nggak punya buku activity book yang ini, kalian siapin buku tulisnya aja ya. Jadi hari ini kita akan menjawab buku yang ada di activity book. Begitu, mengerjakan soal yang ada di activity book. Oke? Okay, in page 4 there is what do you like? Here, jadi itu di sini kita disuruh melengkapi jawabannya. Jadi di sini kan ada about, learn, books, costume, friends, share, characters. Jadi kata-kata di samping ini, word in beside, kalian taruh di sini. Kalian cari yang mana yang cocok dengan kata-kata di samping. For example, number 1. In Story Central, there are great new books to read. Di Story Central ada buku-buku baru yang bagus untuk dibaca. Jadi, for number 1, the answer is books. Kalau udah dijawab coret, begitu. For number 2, for other example, you can play games and see your. Kamu dapat bermain permainan dan melihat apa nih? Pilih di sini. Learn, costume, friends, share, atau characters. Jadi pilih salah satu di antara ini. Kalau kalian sudah nemukan jawabannya, kalian tulis di buku tulis. Jadi yang kalian tulis di buku tulis just the answer. The question not you write. Jadi kalau yang soalnya nggak usah kayak. For 2, answer Jason question for you. Here you answer Jason question. Jadi itunya di sini yang jawab pertanyaan Jason itu kalian. For example, number 1, do you like poems or mysteries? Apakah kamu menyukai poem atau misteri? Sini kalian jawab. Kalian suka poem atau misteri, begitu. Kalian juga di sini jawabannya tulis di buku tulis. For the answer only. For number 2, what sports are you good at? Jadi sport apa, olahraga apa yang kalian sukai gitu? Apa kalian bagus di olahraga mana gitu? Jawab semuanya until number 5. Okay? Are you understand for class 3 ABC? Okay, next to other question. Untuk activity 3, di sini kalian suruh write, disuruh nulis. Di atasnya ada nama Miguel, Felicity, Jason, and Cheng. Jadi kalian pilih antara 4 ini untuk mengisi titik-titik ini. For example, number 1, she has long blonde hair and green eyes. She like bright clothes. Siapa tuh yang rambutnya panjang, terus warnanya pirang, matanya berwarna hijau? Rupanya dia adalah Felicity. Begitu. Untuk mengetahuinya, Miss akan membacakannya untuk kalian. Miss will read the character of Miguel, Jason, and Cheng, also Felicity. Oke, listen carefully. Dengarkan baik-baik ya.
Today, Felicity, Cheng, and Miguel are helping me. Here's Felicity. She is wearing a white and pink dress and pink shoes. She has long blonde hair. Cheng is putting books on the table. He's wearing a white shirt, white shorts, and sneakers. He likes sports. And Miguel wearing green pants and a green t-shirt. He likes technology and computers. Oke, dari tadi yang Miss bacakan, mana yang Miguel, yang mana yang Jason, mana yang Cheng. Oke, kalian pasti bisa kan jawabnya? Pastilah, karena kalian sudah kelas 3 dan kalian anak-anak yang good and smart and clever. Okay, now to the next question for activity 4. Write about you. Tulislah tentang kalian. Di sini untuk yang keempat, tulis tentang kalian di sini. Okay? Contoh di sini Miss akan memberikan contoh tentang Miss. Oke, untuk contohnya for the first. Clothes I like to wear. Pakaian yang kalian suka pakai. Contohnya Miss suka pakai pakaian red dress. Suka pakai pakaian berwarna merah. Kalian boleh tulis yang lain. Contohnya kalian suka t-shirt or other thing you like to wear. Apapun barang yang kalian suka pakai seperti itu ya. Kalian tulis di sini. Boleh 1, 2, 3 or 4. Oke. In the next stories I like to read. Story I like to read is Islamic books. Contohnya Miss suka baca Islamic book, buku tentang Islam. Kalian suka baca buku apa tuh? Tulis di sini ya. Next, sports I like to do. Olahraga yang ingin kalian lakukan mana tuh? Kalau Miss nulisnya swimming, Miss pengen berenang. Contohnya ya, kalian boleh running, playing football, or playing basketball, and other. And next, things I like to do on the weekend. Apa yang ingin kalian lakukan tuh pas waktu liburan tuh akhir pekan? Kalau Miss milihnya pengen resting, pengen istirahat. Kalian boleh milih apa aja. Pengen jalan-jalan atau pengen kemana gitu, atau pengen ngelakuin apapun. Begitu ya. Are you understand? Oke, for the next. Untuk yang kelima, complete with words you know in English. Lengkapi kata yang kamu ketahui dalam bahasa Inggris. Contohnya nih, Miss akan memberikan contoh untuk weathers, untuk cuaca. Today, the weather is cloudy. Hari ini, cuaca berawan. Jadi tuh, kalian tuh bikin kata yang kalian ketahui. Jadi Miss tambahin today. Hari ini, the weather, cuaca berawan begitu. Jadi untuk kata lainnya juga kalian tambahin. Foodnya bagaimana nih? Buat daily action, orangnya atau daily apa yang dia sedang lakukan begitu. Untuk jobs juga kalian lihat begitu. Jadi itu kalian lengkapin jadi sebuah kalimat kayak gini. Oke, kalian pasti bisa kan? Oke, just this from Miss. The homework ya, kamu bisa ngumpulin tugasnya. Terakhir besok jam 7 pagi. Oke, for the last besok jam 7 pagi. Oke, thank you. And the last, before we close our study, let's begin to pray. Finish
And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you tomorrow.